นุขับเลซึ่งโอ้ลามากาสรอยหมายมาใส่ยาปีสบ่ตอกรอกสิหมายลุกไล่กาวมึกตุยใบกุงตุยหมายสลายมันนี่ทักษะเกหอริบอลจีเนนจีบอลใช้ใช้ติปราเลนมาวินอคาสาคาใส่เต็นกาผมให้โพลิสิซึ่งนุกจักให้ในวันสิติปรามอท่าสาระจีนี่กปาลสลายเจียตากุโรบุคุโรมาว่าสุไลนี่ซึ่งอรักขณะว่าบีเจพีนี่ตากมนตรี5 মাস ni মন্ত্রী গত অনিল কাপুর গো সেবলেছেন যত ইউটিউব নু ইয়া দেবা ল্যাপটপ তুই সিগুরি সেনাই হিমানি তাবং নক নক হাই কাসাবানি সেঙ্গি টং তাকু রবকুর जों মাওয়া সক নাই তাক বুক সিদিকলা রজাক আপর সিন্দক রনাই খপু চাকরি রনাই খপু ওয়াক রনাই হাই বাদে টংখ অমন সাসং সিলাইলিয়ান কে চিনি টিপ্রাসা কোনো সময়নো চিনি কপাল স্লাইজা গিয়া जों বুঝিওয়ানি নাঙ্গানো তাকু রবকুর তাবক যেভাবে চিনি মন্ত্রী তাবক যে অমা ওয়াইফাই মিনিস্টার ও চাই রঙ সাতাবক খুনুয়ানি নাই টংখাপু কবর চাইবে কাইছি মরণকালে 6 মাস পাগল মাহাই খুনুখেন রাং 5,000 ভুতাবক চাই রঙ ইয়াকু রঙার নাই রাং 5,000 রই কারণ তাবো বাইসবা রবাই যাদি করোনা সময় আং মুসি মাতাং দিয়া নি দে নিমুবু তাবগলে করোনার করেই আমা হাই জিতি রবাই দি আরে মন্ত্রী খা তাবক সিনিয়রনি মন্ত্রী বাহাইনো তাবক ট্রাইবেল উপজাতি মন্ত্রী 5 মাস নিবানি মন্ত্রী রজা খান নুখাসং চিনি অর তুই বাগাহে কলাই হাই চিনি তাকো বুকুর মাওয়া সগনাই নাইদে বাগান কিল্লানি সিনিংসে জোড়া লামা বম তুই টং লামায় যেভাবে হাইয়া বসি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস ডাবল ইঞ্জিন ট্রিপল ইঞ্জিন আমরা কোন সময় মানাই না মনে যে তাকো বুকুর যদি বরং ডেভেলপ যদি লাইকা আগে সবকা সাথ সবকা বিকাশকে লামা সিসেকান কাহাঙ্গানি নাঙ্গু কারণ অনেক সময় ওরা চিনি তাকু বুকুরক দেলি কিলাও আপ ডাউন খাইयो ও চিনি কমান্ডার নুকুং সাকাও সানো মা কাউ চিনি ইয়াংকে চলাইয়ালে ধরে থাক হাইকে কাইয়া কিন্তু নুক ফাইগাছেন ফাইকে ফাইকে সালাইলা ফাইকা আশু কঠিনকে চিনি ত্রিপুরা সারং মা টংখ বিরমান ক্লাইজাক গান লামা সিনাইলে বাহাইবো ওর যারা সাইকেল চালানাই দায়িত্বনে চেইন মাছ লাইয়ানো চেইন চকাত মাছ লাইয়ানো এমন পরিস্থিতি লামা অমন কি जों মানাই না মানাই দেবা অমন সিহানি বাঙালিসি जों বইন गोबां बुद रखा যত সাউতি প্রাসানি উন্নয়ন নাইনাই হামখ্রাই নাইনাই বরগনো जों চাকরি রনাই লামা সানাই তৈ রনাই নগ রনাই হন্दै সামনি কিন্তু থং দালা থংনো ফালতু বড় দালা সারা কাইসাসেনো সাইয়া जों বনো প্রমাণ সহকারে সিজা হানি বাঙালিনে চিনি বুবাগ্রা অবুবাগ্রা সারা চিনি কপাল স্লাই আকেবু বাক্সা নেতাং চিনি ত্রিপুরা মঠা সারা চিনি পাহাড়নি বুট ও চিনি আনারস বুবাগ্রা চিনি সিএম সার শনিবারা বাদে কে চিনি ফার্স্টেও সরকার খাইমি অম স্রাই স্রাই হানি বাঙাইনো তাকুরো বুকুরো ও 16 তারিখ চিনি এমন जों মাওয়া সলাইনাই আইগে जों কুসুম কুসুম বুট রই ফাইলাইকা जों বিভিন্ন মন্ত্রী এমএলএ সার লাইকা অর বাইনো जों आइगे बसिनि चुचु रति महना एमएलए सार लाइका इचिनि यंग गुना परसाखा नरे ठीकनो निजेनि सला चुखांकेनो पाइका बति प्रासा माइमासा दे तंग लामा काहा तै काहा दे मानुं स्कुल व मास्टर दे तंग करि हॉस्पिटल बिथि दे तंग करि कोनो ब्रनि चिंता माथा बेथा करै ताकुरो बुकुरो हाइनि बाङि जों मा सावो जां माने आइगे बुगि लाइका जों बुद्र लाइका आइगे र लाइका ठीकनो नेशनल पार्टी बाय करं लाइका किशोर रिजनल फाइयो ठीकनो किन्तु रिजनल जारा एकदम काहा नेता मालाया मा खाथोंनो जों टिवेजार समय चिनि सेमासरन त्रिपुरा नगेन्द्र हाय रवीन्द्र सरखाय मालायका मा तैनो बरंनि अबदान दङ चिनि बिके रांखल सरखाय एडिसिओ जों ता हाय बाङिनो बरंनि मुक्ति आगे कुनो सरकारनो अ सिपिएम कांग्रेस होथों के बुचिनि त्रिपुरासानि जारा सामुतां थांनाय बरंनि काया सुनाया ताकुरो बुकुरो ताबो जों टिके एडिसिओ सनाखा बुबाग्रा चिनि सीएम सासननि नेतृत्वे सामासरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमाती आब्रंनि जों काया सुनाखाबले आरो जागा जों ताबो एडिसि थांकेन मैतन नुगानो हमचिनि यं नगेन्द्र चिनि सामासरन सार तमानि बर हायखा चिनि दफानि बाङि सामका तांलांखा किसु आफ्रो जराव तांका टिकदो बनियागुलो बाद बाकी तांगानि चेष्टा खायगा टिकनो किन्तु भिया बोखाबाय तांनिया आइसि बुकु गबले हरि हरि ओ छाका ओके छाका बले हरि हरि बिसिं केबले तमा सिंगामो बेगुन चुरि हाय सिको अमो हाय जों नुगु नुखाबले जों ओ लामा कासरय माइमा साया पिस बो तगरक सि माइ लुक्लायै काय मुक्ति बाय कुंतुय माइ सालायमानि थाकसके हरिबोल चिनेनसि बल साइसन साइसे टिप्रा लेन मावि नखासा खासायतेनका अमो हाय परिस्थिति जों नुकजाक हायनबान सि टिप्रा मथा सारा चिनि कपाल सलाय जाया ताकुरो बुकुरो मावा सलायनाय जों
हरक खोनाबो बीजेपी नि ताक मंत्री 5 मास नि मंत्री बत अनिल कापुर को सेबले जों जत यूट्यूब नु यादेबा लैपटॉप तो इसी गुरी से नहीं हुमानी ताबं नक नक हाय कासावानि सेंगि तो ताखु रबो जों मावा सकनाय ताक बुक दिक्ला रजाक आपो जिंदब रनाय खपु चाकरी रनाय खपु वक रनाय हाय बादै तंख अमनो सा जों सिलायलियानके जिनि तिप्रासा कुनु समयनो जिनि कपाल स्लाइजा गिया जों बुजिवानि नांगानो ताखु रबो कुरो ताबक जेबाबे जिनि मंत्री ताबक जे अमा वाइफाइ मिनिस्टार ओ रायरंग सा ताबक खुनुवानि नाय तंखापु खबर साइबे काइसि मरन काले 6 मास पागल माहाय खुनुखेन रां 5000 र भुताबक रायरंग याकुरंग आरो नायो रां 5000 रoi कारण ताबो बाइसबा रबाय जादि कोरोना समय आं मुसि मा तांदि आंनि दे निमुबु ताबकले कोरोना र गरै आमा हाय जिति रबाय दि अरे कान जिति रनायबा निरंग जों 5 बছর नाय खाबले 5 बছर निरंग मुंसा खाइमे आंखे ता खाइसिने बबो खाइमानि आता खाइने नेशनल पार्टी बड़ बाइसिं करंनिया एकमात्र बुबाग्रा ओ बुबाग्रा न जोंनो खाइ फुनुबो ओ बुबाग्रा सारा ओ बीजेपी आईपीएफ नबो केबो सकलम मैया सीपीएम र मीटिंग खाइरा गया कांग्रेस र काइके बाइक बाहिनी हि बियांनि फाइट अफ प्रोजागो गाड़ी छक सजा जाके खाइरा गया किन्तु सिनि टिप्रामाव था ट्रिपल इंजिन बारंगा हि बीजेपी र सामानि सेंट्रल राज्य एडीसी ट्रिपल इंजिन यादेबा सेबानि कारणे बर ट्रिपल इंजिन बानबलिया चिनि टीटीएडीसी चिनि बुबाग्रा त्रिपुरामथा चिनि सीएम शासक नेतृत्वनि बांगै सारा त्रिपुरा साराव बासमानि बांगै ट्रिपल इंजिन बानो खाइमानिया 1.5 मास बयस त्रिपुरामथा एडीसीओ फायो ब एमन बाबे के कल्पना खाइमे आइसि ताखर बकुर ओ 1.5 मास बयस बीजेपी केंद्र राज्य केंद्र व एडीसीओ सरकार त्रिपुराम थांमानाय हुनै के बुको वानसारके दूर हि सावो जों साके एबा त्रिपुराम थाइबो तो मजाके तुमि मिथ्या কথা हिसि हुनि दे বিশ্বাস खाइलि आता कारण नाय देखेबा ताबले कठिन बले किन्तु बुबाग्रा तंमनि बांगै ओ रायबो सासा 1.5 বছর 1.5 मास सिसं त्रिपुराम था 18 खान सीट दावै कुनु रखाबले हानिबाय मासाव बसारा अबुस कांसुलो तारिख बुदो बाहायनो को सीपीएम फांथों कांग्रेस फांथों बीजेपी बाहायनो के कतलाय मैया बीजेपी सिंनो काइसे सिरि जागो बर नुकजाक प्रमाण के हानिबायनि 16 तारिख जों जत बुदो लायनाय बुदोवै ब्रनि डाबल इंजिन टं खताबो केंद्र काइसे राज्य काइसे आते काइसे इंजिन जों सासय मारनायसै 16 तारिख बुदोवै 2 तारिख ब्रनि ते काइसे इंजिन ऑटोमेटिक बाइक पैने सिंगल इंजिन नाय बनपुरा हाय 2024 लोकसभा नाय आरो ब्रनि हाय ते काइसे इंजिन चकाके 0 इंजिन ओ बनो दे जों বিশ্বাস खाइसिनाय दे फालतु बहायरनो हाय दाला सानायरनो जों বিশ্বাস खाइलि आबले कारण जों वाइसानो चुंदुइसावै कुवाइसावै बुस्ताइकु जाक अर जागा जों हायनो कुवाइ हायनो नायै चावानि नायलाके बुस्ताइकु फिउनाय आसे जों काबो थुंजागै उलाइलिया ताकुरो बुकुरो